Bolivia held a ceremony in the southeastern city of Puerto Suárez on Friday to welcome the arrival of the first batch of large equipment for the Mutun steel plant project built by China's Sinosteel. 50 trucks loaded with nearly 1,000 tons of steel equipment arrived at the port of Suárez, marking the formal entry of the project into the on-site equipment installation phase. Hoy, aquí, estamos presenciando, objetivamente ustedes pueden ver, estamos rodeados de camiones llenos de material que se va a utilizar en la construcción de nuestra planta siderúrgica del Mutun. Ya no es un sueño, ya no es un discurso, aquí está la realidad de la industria siderúrgica para Puerto Suárez, hermanas, hermanos. Y es muy importante porque forma parte, como lo decía nuestro presidente de la empresa siderúrgica del Mutun, forma parte de la sustitución de importaciones. Hasta este momento, hermanas, hermanos, toda la importación de fierro importada. Toda la demanda de fierro para construcción importado. The Mutun mine is one of the largest single iron ore mines in the world. The Mutun steel plant is an important cooperation project between China and Bolivia.